ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କୋଟଗଡ଼ ବଣିକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡାଙ୍ଗେସିଗୁଡ଼ାରୁ କୋଟଗଡ଼କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଙ୍ଗେସିଗୁଡ଼ାରୁ କୋଟଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିକୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ହାତୀ କରିଡର ଦର୍ଶାଇ ଫରେଷ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା କୋଟଗଡ଼ବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଲିକୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓକୁ କୋଟଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ବାଲିକୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନଥିବା ଦାବିରେ କୋଟଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିକୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। କୋଟଗଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ କୋଟଗଡ଼ରୁ ରାୟଗଡ଼ା ତୁମୁଡ଼ିପନ୍ଥରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। आमर अंचलवासी ये समस्याटा आज्ञा बहुत दिन धर लगी रही। डीएफओ को सब कलेक्टर को बार बार आम ग्रीवेन्स 4-5 थर पकईली। बहुत आमर गाँ लोक भी प्रताप भाई एमती बहुत समस्ते पकई कि तार एक्शन मोड किसी हो पारनी। गोटे एलिफेंट कॉरिडोर करके रखी जेहेतु स्टेट तार गोटे क्लीयरेंस देवा कथा से जिनसा मिल पारनी। से बोली कि आम गाँ बहुत वर्ष धरी सफर है कमटा 4-5 वर्ष है पड़ी पेंडिंग हो रही। जदि ये समस्या सब लगी रोक सब हंतसंत होती। छोट छोट पिला जो माने कि पानी टे पाना करेन्ट किए जेनेटर नहीं स्टार्ट करके घर लगाऊँ। यही सब समस्या जब लगी रोक कहीं रास्ता को ओह्लैबेनी। 6 दिन खंडे हम करेन्ट आसी ना टोटाली 2टी ब्लॉक तुमुड़ी बंध कोटगड़ ब्लॉक करेन्टर कौन ना बासना किसी ना। तापर आमर डांगसुरडारू जो कनेक्शन होगापाई कोटगड़ आमर स्थिर होता सरकार अर्थ मंजूर होती टेंडर प्रक्रिया सरी कार्यकारिता करने आमर डीएफ बालीगुड़ा एक लिखित मध्यम गत 15-17 दिन तले लिखित मध्यम राजरास्तार देते कामटी आरंभ करने। बर्तमान आम शुणा पाऊँ जो डांगसुरडारू कार्यक्रम होगा से कार्यटी पुणी से डीएफ सार बंद करुँच कौन मध्यम से काम करा न जाऊ बोली कहते से आम शुणिलु। तेणु डीएफ सार को बारंबार कॉल करने सत्वे कौन कर्णपात नुह। एणु आज आमर बिजनेस यूनियन तथा युवक संघ समस्त ग्रामवासी आज राजरास्तार ओह्लैचु। जो दिन पर्यंत एठारे डीएफ न आसी राजरास्ता चिठी करेंगे जो दिन डांगसुरडा लाइन कार्यकारिता हम तापर आम उठू। कंधमाल भुवनेश्वर जनाक रिपोर्ट निरपेक्ष।